Hello everybody, welcome to our second video about our study guide number 2. We are going to start telling you that this study guide has the same explanation about the same topics that we saw during the first study guide, okay? They are connected in topics and the idea is for you to keep practicing on the topics that we already saw, okay? As you can see in here, we have the same explanation about the topics, the main topics of the study guide number 1, which are past tenses. Then we move through the how to do an interview, the 4 steps that we have to follow to do it. Then we have the contrasting structures. I hope, based on the first video and the first study guide, you move to look for more contrasting words or connections or linking words that we use to do a contrast or a comparison between different topics. And the last topic was narrative tenses, which are examples of retelling and doing descriptions of events from the past, okay? After having this, you have the activities section. Ya después de ver toda la explicación, tenemos la sección de actividades. And it says, after practicing in our Richmond platform, it is time for you to keep practice and work on some activities. This one must be printed and presented after the recess period. The topics that you are going to use were seen in class or during the guide worksheet number 1. Remember to send me a message through the platform if you have any question. Entonces, ya trabajamos en las actividades de Richmond. Remember that the Richmond platform is not only for you to develop the assignments that I let you to work with, but you have also the opportunity to work independently, okay? Ustedes pueden trabajar no solamente las asignaciones y actividades que yo les dejo como docente, sino que ustedes pueden ingresar y libremente trabajar en otras actividades para seguir practicando. Entonces, mi invitación en este momento es para que hagamos eso y podamos profundizar un poco más sobre ese tema, okay? Also, you have the resources, the link that you can click on to check the information and the references, okay? Then we have and move through the activities section, okay? As you can see here, we have different activities. Those are for to do a match the parts of the phrase and written them, and match the parts of the sentences. What is the idea? You have to, connect words from the box A with words from the box B. Tenemos que conectar las palabras de la caja A con la caja B para crear unas oraciones, ¿ok? Y vamos a hacer un ejercicio similar en la actividad que se encuentra a mano derecha, que dice match the parts of the sentences. Tenemos sentences from 1 up to 6 and sentences from A up to F. La idea es conectar las oraciones que se encuentran de 1 al 6 con las que están de la A a la F, ¿ok? After that, we are going to complete the sentences with the correct form of the words below. En este caso, vamos a completar estas 8 oraciones con las palabras que se encuentran acá. Si se dan cuenta, nos dicen X2, X2. Quiere decir que esas palabras se pueden utilizar 2 veces, ¿ok? Here we have our common and well-known letter soup, which is something that we already work with, and you have to find 8 more travel and adventure words. Tenemos que encontrar 8 palabras acerca de viajes y aventuras, los temas que leímos acerca de esta muchacha que se fue a recorrer el mundo, que era un reto que le dijo el papá, palabras asociadas a eso, ahí las vamos a encontrar, ¿ok? Está el ejemplo de ocean, ¿ok? Collision, si pueden ver en esta parte, collision, ¿eso qué fue? Algo natural, algo de un problema o temas del viaje, ¿ok? Seguimos trabajando en write complete sentences using your own ideas. Vamos a completar las oraciones utilizando sus propias ideas. En este caso nos dan el ejemplo de suffer and sunburn, sufrir y quemaduras de sol. Y la oración nos dice, I suffer badly from sunburn on holiday. Yo sufrí bastante por la quemadura de sol en mis vacaciones. Con esta información ustedes crean oraciones. Es muy sencillo. En este caso que dice cross out, tache, cross out letters to reveal the words. En este caso tenemos que ir tachando letras para saber qué palabra aparece dentro de ese cuadrito. En el primer ejemplo nos aparece la palabra challenge. C-H-A-L-L-E-N-G-E. Challenge. ¿Cuál es la idea? Que ustedes de pronto
tachen las palabras, las letras en esta palabra para encontrar la verdadera, ¿ok? Tenemos nuevamente una oración de match the sentences with the modal verb categories. Recuerden que vimos verbos modales en algún momento en las primeras clases. Y nuevamente tenemos oraciones 1 up to 6 and letters A up to F. La idea es conectar cada una de estas palabras con una definición. I don't have to wear a school uniform at school. No tengo que utilizar un uniforme escolar en la escuela. Nos dicen que es la opción de no obligation. Si yo les digo, can I borrow your bike, Amy? ¿Cuál sería la opción? Obligation, recommendation, prohibition, necessity, or permission? You have to tell me. In this one, tick, haga un chulito, or correct the sentences. Si la oración está bien, chulito. Si está mal, la corregimos, ¿ok? Esto es lo que toca hacer en ese ejercicio. Nos vamos al siguiente ejercicio donde dice, complete the sentences with the verbs below. Then write PS para past simple, PC para past continuous, or PP para past perfect, ¿ok? Cuando completemos cada una de estas oraciones con el verbo, debemos ponerle si es pasado simple, pasado continuo o pasado perfecto. Recordemos por favor la estructura de cada uno de los verbos. The following example says, complete the sentences with the past simple, continuous or perfect form of the verbs in brackets. Sencillo, similar al ejemplo anterior, lo único que tenemos que hacer es estos verbos que tenemos en paréntesis debemos ponerlos en la forma correcta, ya sea en pasado simple, pasado continuo o pasado perfecto. No es más, ¿ok? En este caso debemos encerrar en un círculo la respuesta correcta, ¿ok? Between despite, even though, in spite, even though, although, or in spite of, contrasting sentences, ¿ok? Eso es contrasting sentences. Matching the sentences with the parts of a narrative tense. Past simple, past perfect continuous. This one you have to remember or go to the previous part of the study guide when I showed you when you use past simple, when you use past perfect continuous, when do you use past continuous, and when do you use past perfect simple, okay? Then you have to complete the sentences with the past simple. Again, it's kind of the same example that we have in this one, which is to complete with past simple, past continuous, and past perfect. And also in here, you have to put the word in order to make sentences. Put the words. Organicen las palabras para encontrar una oración. En la mayoría, por no decir que en todos nuestros ejercicios, chicos, tenemos un ejemplo. Lean el ejemplo, entiendan y organicen el ejemplo y con base en eso pueden trabajar. Now, you have this text. You have to read it. Okay, this is a blog about the International Literacy Day. Okay, you have to read the full text and then you have to answer and do these activities, okay? There are some questions in this part, there are 5 other questions in here, and there are like 2 or 3 questions in here. Those are the activities for you to do about this second study guide. You have to complete it. Remember that these activities, they must be printed, I mean physical ones, to give it to me, or you have to wait until the next instruction about all the situation of the quarantine time, ¿ok? Chicos, no se les olvide por favor darle like al video y suscribirse al canal para poder enviarles a ustedes esa notificación, el cual les va a decir que ya están los videos cargados y nosotros poder ver quién está en realidad observando y realizando las guías, ¿ok? I hope you are really good. I hope your family are really good. So please let me know if you need something by the comunicados on the platform, and see you later, my friends.